C'est l'avantage de. علاش نقول لك les grandes villes maintenant كيما الجزائر il faut maintenir le tâton à l'intérieur parce qu'ils ne peuvent pas mettre le gazon là-bas. Parce qu'il y a tellement d'utilisateurs que tu ne peux pas mettre le gazon à des de séance pas plus. Sinon ça ne peut pas marcher. Celui de la compétition, une fois par repas. Une fois par semaine. Une fois par gazon de compétition. Non, je vois. Imagine, je vois par exemple actuellement pour la télévision les grands matchs européens. يقول لك على الماضي كيما زربيه ولا تاع برشلونه ولا مي هذاك هو يلعب غير برا كل 15 jours. C'est-à-dire il se déplace une fois. Mais il va se préparer sur le terrain sans son propre complexe d'entraînement. C'est ça le. Non, c'est pas simplement chaud, c'est toute une. C'est des normes de gestion. C'est comme dans tous les domaines pour la réussite. Par exemple, quand on n'a rien à Homayar pour les gestionnaires, ils savent. Et dans l'infrastructure sportive, c'est la même chose. Tu ne peux pas n'importe qui, n'importe. Par exemple, le 5 juillet. Maintenant, c'est ce qui est plus grave. En Algérie, on n'a plus de terrain pour jouer la compétition qui est aux normes. Que ce soit le terrain, que ce soit les tribunes. On est dépassé. عيب بلاد كيما تاعنا بداو ني ديباسي. انا واحد النهار نضحك معاهم نعودوا نلعبوا في تونس ولا نلعبوا في تونس كي بلان دانفراستركتور دو كومبيتيسيون و دونترينمون. راهم عندهم كومبيتيسيون عندهم بروبليم دو سوسيتي جينيرال يعني تروح تشوف الصباح اللي فوت مع النابا شفت توتور الستاد تاع النابا. C'est lamentable. L'espace est décliqué. Normalement, il est vert. Même si on parle au niveau du jeu, même le footballeur, c'est différent de jouer sur un stade de gazon que sur un terre. Et donc ça doit être généralisé pour qu'à l'aqal tout le monde, pour le derbo, en pratique sur un même type de gazon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يتشرف مجمع عمر بن عمر من أجل استقبالكم. الشيخ سعدان الشيخ شوخة معروف، إذا نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك في مجمع بن عمر. ومجمع بن عمر يعني بدا بالمصنع مصبرات اللي رانا موجودين حاليا فيه، وأنشئ من طرف المرحوم عمر بن عمر اللي هو الأخ الحاج إبراهيم. وبداك نعطي الكلمة الحاج إبراهيم كلمة موجة من أجل أننا نقوم باستقبال رسمي للشيخ سعدان مع الشيخ أيجود. تفضل الشيخ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرف لنا، احنا سعداء يعني باستقبال بالوفد اللي معك، وإحنا يعني أكدنا مع السيد رئيس البلدية باش على الأقل مادام جيت لهنا قلنا معليش يجي يشرب معنا قهوة. ولو إحنا مسرورين جدا. هذه كما قال سي نور الدين هذه الوحدة الأولى اللي نشئت، عندنا وحدة في بجوج اللي قبل ما ندير في لا سمول بلوس لي بات معروفين كلهم معروفين على مستوى وطني ومام التصدير نصدروا. وعندنا واحدة ثانية في ولاية سكيدة في بومعيزة تاع طماطم كيف احنا نكافحوا on essaie d'avancer au maximum pour au moins assurer باش le produit agricole يكون عنده وين يليفريو باش الناس تخدم على الاقل ما نبقاوش غير في التصدير. المجهودات كلها دايرينها والحمد لله. بجمع ظروف الوحدات كان رانا فايتين 1000 عام من العمال، والحمد لله نشطوا ونسيبوا de créer le maximum. À chaque fois il y a des extensions pour qu'on essaye de créer des postes d'emploi. الحمد لله يعني في بوعاتي il n'y a pas de chômage. اللي ما يحبش يخدم من جهه تدير
parce que c'est à double sens. Si tu as un travailleur là, ça veut dire qu'il y a 5 ou 6 qui sont sur la parcelle. C'est ça la combinaison في l'agroalimentaire. C'est que هنا ساعات كيما وزناوات في بومعيزه ولا في الطماطم تخدم غير pendant un mois ولا un mois et demi. ومن بعد c'est bon. Parce que c'est saisonnier. La tomate elle se fait عندها المده تاعها شهر 45 يوم. ولكن le fruit لازم له على الاقل 6 mois ولا 7 mois باش يوجد. Donc il y a des gens qui travaillent في la parcelle. Donc il y a une complémentarité. والحمد لله يعني la culture c'est un réservoir d'emploi. وكون الدولة تزيد تعتني أكثر وأكثر بالفلاحة ونلقاو احنا إن شاء الله لاباس الحمد لله. يعني نزيد نكرر هذا شرف لنا وبارك الله فيك على التدبير. بارك الله فيك. نزيد نضيف حاجة لو بلوز امبورطون يظهر نديرو لنا أكاديمي تاع فوتبول. Voilà, de plus important, puisqu'on a le domaine du football ou sport, ils vont créer peut-être une académie de football pour les jeunes, c'est ça? Toutes les sociétés doivent être des sociétés citoyennes. Une part sociale doit être une contribution de toute entreprise. Yani doit aller vers le social. vers l'éducation des enfants. Vers l'éducation des enfants, etc. Parce que c'est plus important. On a un travail social. ما كان له واحد يعني يتكلم عليه يعني سي لي جون. الحمد لله on essaie de faire ce travail de citoyen. Le citoyen هذا يعني محتوم. C'est une obligation. C'est une هو السبور لازم يرجع سكولير. كيما كان بكري. هذاك هو Et il y a des professionnels, des bureaux, des centres de formation, comme ça spécialisés directement. Non, parce que l'objectif principal, c'est l'amélioration et le maintien de la santé de l'enfant ou de l'individu, même du travailleur, ce qu'il fait, il est plus productif également. Parce qu'il marche bien, en plus, il va être plus productif dans le... Non, le sport, c'est complémentaire. Comme vous dites, بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري أرحب بالشيخ شيوخ سي سعدان رباح والوفد المرافق له في بلدية بوعاتي محمود بالضيافة، ونقولوا له انطلاقا من بلدية بوعاتي محمود كبلدية من بلديات ولاية قلمة، الولاية المجاهدة التي أنجبت هواري بومدين الذي كان في الكفاح بين الثورة التحريرية مع إخوانه تاع الأوراس. نقول له مرحبا بضيوفنا بك بالوفد المرافق لك، وحنا إن شاء الله نكونوا عند حسن الاستقبال والضيافة. هذا ما عندي ما نقول ضيف ما قال السيد. يعني في الحقيقه احنا رياضيين انا وسي احنا رياضيين الشيخ اي جودي يعني اهلا وسهلا. يعني احنا مسرورين خاصه لان كما تشي هاي منطقه داخل في البلد. احنا خاصه لما نجيو لهنا باش نشجعوا الناس اللي راهي تشتغل يعني في الخفاء، نقولوا في الخفاء. C'est l'Algérie profonde. Donc c'est un encouragement psychologique. يعني الناس مثل العائله هذه اللي راهي المسؤولين كذلك تاع البلديه وكل، لانهم دايرين شيء حقيقه يعني ممتاز. وهذا دورنا احنا باش خاصه puisqu'on est plus médiatisé que tout le monde. Donc pour dire